जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर निहाती भलरे थे। तो आज पुणी गोटे नुआ ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत। आज जो अपडेट रोचे ब्लॉग्स रो, तो आज अपडेट होची यात्रा शिवानी गणनाट्यर प्रथम रजनी जो नाटकटी होता नाटकर ना था रज सुंदरी को सज सिंदूर। जो नाटकर किसी झलक फेसबुक थ्रो यूट्यूब थ्रो मुझे अपलोड देती। तो आज सेमती ये भिडटी पाखापाखि 6-7 मिनिट भिडटी भिडटी जमारू भी सांग मैंने स्किप न करी आरंभ शेष जाए देखिए। जेहेतु मु प्रथम जो वीडियो बाबद किसी डिटेल्स मु बतई दूची तापर आग को सीन रोचे। एथे जानते जो टैलेंटेड विलियन अच्छा बहुत सुंदर से कह गले अभिनय अभिनय सी बहुत लोक मन कि टाहिया भाई अरफ निशिकांत भूया। तो तांकर एथिरे बहुत सुंदर कैरेक्टर अच्छी। तांकर गोटे डायलॉग रोचे जो तांकर आकाश विकास ए नहीं कि गोटे डायलॉग रोचे। तांकर डायलॉग पर पर कावेरी पाड़ी एवं टाहिया भाई गोटे सीन रोचे। यही सीन रे एटा हूँ नाटकर फर्स्ट सीन। ए सीन टी देखिए आपण माने बहुत ही सुंदर सीन टे होइछि। तापर पुणी हीरो एंट्री करुछि। तो बहुत सुंदर सीन टे अच्छी। और खास करी शिवानी जो टाहिया भाई डायलॉग से डायलॉगटा मन समस्त को मधुवाला कर। तो आपण माने देखले ही जापर मु तो वीडियो बाबद डिटेल्स कहीदेली। तो जमारू वीडियो माने स्किप न करी आरंभ शेष जाए देखिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलें। जमती करमती करूँ सांग मानक सब वीडियो गुड़ा शेयर करूँ। तो आउ विशेष किसी वीडियो बाबद न कही बेटर आपण मैंने जिते जल्दी पारंतु वीडियोटी देखूँ डेरी न करी। तो चलतु आज दुनिया रे ब्लॉग्स को आम स्वागत करवा। जय जगन्नाथ। माने सत्य मो विकास माने मोर सब कार्य को विकसित करा मो हिसाब विकास माने जे मो विरुद्ध रे जाए शुद्ध मूल सहित तार हिसाब निकास कर दिए। सेठी पाई मो ना आकाश विकास हिसाब विकास। हेले मुए ठीक आसी कौन पाई एटा तो रज सुंदरी घर ताल तो मु ठीक जगह को आसी। हेलो सुबुझी ना नहीं कौन ता नाटा तो सड़ा कौन ठीक से मार मन पड़ो केमिति मन पड़ो सारी तो रज सुंदरी हवा दिन ठारू समस्त ताकू रज सुंदरी बोली डाकुछन। हेलो तू रज सुंदरी हो कि विश्व सुंदरी हो ना बोली मनुष्य को मनुष्य बोली मानिबुन एते तोर गर्व अहंकार कोन हेची मो घर आगे से प्रलाप करछ कोन पई प्रलाप कोन पई करबी मु तो प्रेमर मधुर आलाप आ मिलनर मिठा स्वागत को अपेक्षा कर। प्रेम एमिति प्रेम करछ तमे जेते नै सेते मद पिया से मो घर आगे ओटे तांडव करूछ एटा तोर मद पिया छे आ ताले प्रेम केमिति बुझाई दउनु सेमिति का प्रेम करबी किछि प्रेम करे तम दरकार नै कि किछि बुझिया तम दरकार नै। मु किंतु तते प्रेम करे मु तम प्रेम करे मु किंतु तते बाहाबक चाहू कोन जबरदस्ती जबरदस्ती कहले देले कहि था कोन पे आ कि बेकार लोग कहलो तुमको मना करछ मु प्रेम करे काई जबरदस्त करो जमते हां मधुआ आ कि गंधलो मालो छी हम बाय जा प्रेम करे कोन बा हेला पर प्रेम करे कालो फटे दे मारी चिंचु ना होते मु धनु जा कुछ कहबो ना कोन डाकली मते धनु धन मो जा से मधुआ जा से ना ना मु धन सुनिया दरकार जा से मत पीने होमियोपैथी बरम खाई दियो खराब भेल मत बा मु बा हेबी तापर कोन करिव तू मत पीपी कलिजा गळे पकई मरी पर जाऊ एते शीघ्र मरिबी ने तू अछु मु की मरी अच्छा
କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସାହାରା କରି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲୁ ସେସବୁ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲୁ ଆଜି ତୁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ସେଥିରେ କଣ ମୋର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ଆଇକି ତମ ସଂସାର କରି ମୋ ଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ତମ ନିଜ ଲୋକ ଭାବେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ତେଣୁ ସାରା ଜୀବନ ତମେ ମୋ ନିଜର ହେଇକି ରହିବ ହେଲା ଆଇନ ଫେବେ ମାରୁଛୁ ଆସି ଆଉ କଣ ତ ବଡିଆ ନେଇକି ରହିବି ଯେତେ ସବୁ ବାପାସ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ଚନ୍ଦନା ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ହବା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କରିଛ ଇତ୍ୟାଦି କହି ଏଠି ତ ତର୍କ ବିତର୍କର ମାନେ କଣ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛ ଆଜି କଣ ମୁଁ ଏଠିକି ନୂଆ ଆସୁଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଦେଖିବ ମତେ ନାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିନା ଏଠିକି ଆସିକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛି ତମେ କଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆସ ଶୁଣେ ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଚନ୍ଦନା ସହିତ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା କେବେ ଥର ତମର ଭଲ ପାଇବା ସୁରଜ ବାବୁ টিভি ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରନ୍ତି ମତେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ହେଲା ହେଲାନି ନ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତତେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ତତେ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲି ମୁଁ କଣ ତ ମଜୁରିଆ ଥିଲି ମତେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବୁନି କଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବୁନି ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଖୁସି ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ବାହାବି କାହାକୁ ସଂସାର କରିବି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ମୋର ତମ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଉଛି କଣ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଆର ହଉ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ତ କଥାକୁ ମାନି ନେଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା କହ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା এটা ସାମୂହିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନା ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ ଆମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ବିବାହ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛୁ ହେଲେ ବାହାଘର ତ ହେଇନି ନା ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଆମ ବାହାଘର ହବ ଏ ବାହାଘର କେବେ ହେଇପାରିବ କଣ ପାଇଁ ହବନି କେମିତି ହବ ତମ ଖାନଦାନୀ ବଂଶ ତମ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦନା ଛୋଟ ଜାତି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଝିଅ ତମ ଘରେ କଣ ତାକୁ ବୋଉ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଓ ଘରର ବିନା ସମର୍ଥନରେ ବି ମୁଁ ଚନ୍ଦନାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ସୁରଜ ବାବୁ ଆଉ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବି କି ଆଉ କାହାର ଆମକୁ ଦେଇଦେବି ଆରେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ନେଇ ତମେ ତେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ କଣ ପାଇଁ ବାହାଘର ହବ କି ହବନି ସେଥିରୁ ତମର କଣ ଯାଏ ଆସେ ଏ ଆସିଗଲା ଗୋପୀ ସଂଖ୍ୟାରୀ ଆସିଗଲା